हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी शेप्स के नेम, उनको ड्रा करना और उसको पेंट करना। सबसे पहले कलर्स नेम, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर, रेड कलर, सर्कल को ड्रा करेंगे। सर्कल, ग्रीन कलर, circle, triangle, triangle, pink color, triangle, square, square, blue color, blue color, square, Pentagon, Pentagon, yellow color, yellow color, Pentagon, heart, heart, red color, red color, heart। अब स्टार ड्रा करेंगे।
Star. Black color. Star. शेप्स के नेम और कलर्स नेम देख लेते हैं। ग्रीन कलर सर्कल, पिंक कलर ट्रायंगल, ब्लू कलर स्क्वायर, येलो कलर पेंटागन, रेड कलर हार्ट, ब्लैक कलर स्टार। बच्चों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।